What is life if full of care? We have no time to stand and stare. This line is so evident nowadays. We are so much into technology that we forget that nature is the most beautiful creator of things. Things in the sense, creatures, green or red. They can be trees, mountains, rivers, the clouds, and us that live amidst them. People may find satisfaction in concrete structures with all the modern facilities intact, but living with nature is a life extraordinaire. Pakke is as beautiful as one can envisage, but the reason we are able to experience the tranquil spectacle of greenery and magnificent creatures like the great hornbill, the black panther, or even a royal Bengal tiger is because they are people who work day in and day out for the safety of nature enthusiasts like us, and as well as those creatures of all who need as much protection as possible. Those people are the forest guards who fight a battle daily, not only against the poachers, not only a battle to protect people like us who delve deep within a jungle to experience what nature's cradle feels like. Just as the soldiers of our defense forces protect Indian borders, it is the Green Army that is at the frontiers of wildlife protection in our country. The story of India's wildlife is incomplete unless its frontline warriors are part of the script. The women are aware of the problems their spouses face in the forest and are proud that they are the ones that protect such a beautiful place. They are quick in disclosing various domestic problems such as shortage of facilities, irregularity in payment. They don't complain but stresses on the fact that these matters should be taken care of. उस दिन भी जो बच्चा डिलीवरी हो रहा था, शाम को मेडिकल चला गया था, वो वहाँ से पैदल से आया। रिक्स भी लगते हैं उसका, बहुत दुख भी लगते हैं। वो बताते ना कहानी, हाथी को एकला एकला दिखाई देते हैं, भागना पड़ता है उसके, प्लस वो न्यू है ना, प्लस अंदर में क्या रास्ता के शॉर्टकट मालूम नहीं है वो, इसलिए बहुत दुख लगता है। कभी एकला एकला वो जाते तो वो आके कहानी बताते ऐसे ऐसे बोल के, हम लोग बहुत दुख लगते हैं। क्या किससे होता है, गेम से में आके हाथी लोग तो पापी तो तोड़ता है बोले ना, वो फूल कभी भी मार के 11-12 बजे को और मार के बनाते हैं। दुख लगते हैं सोचने से ना। 2 साल ही हुआ, 3 साल ही हुआ यहाँ में रहने वाला, जो अभी टॉयलेट जो ओवरफ्लो हो गया, अभी तो बाथरूम भी यूज़ नहीं किया, इतना दिन हो गया। घर का वही तकलीफ है। और यहाँ में वायलेंस में बोले से तो तकलीफ वही है कि पेमेंट जो मिलता नहीं है, 2-3 महीना 4 महीना नहीं मिलता है ना, वही तकलीफ है हम लोग का। हम लोग तो दुकान से बाकी खाते हैं ना, बाहर नहीं तो दुकान वाला भी देने मन नहीं हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं ना, जबरदस्ती आपको हम लोग मांग के खाना पड़ता है, वही तकलीफ है। और पेमेंट को मतलब कि मंथली जिसे रेगुलर को देते हैं, हम लोग को पैसे दे सकते स्थिति है, वही सोचते हैं। हाथी फॉरेस्ट में अच्छा लगता है उसको, ऐसे जैसे जंगल का वो बचाता है, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए करते रहने दो सोचता है ना। One such story is that of Rakesh Nabam, who was ferociously attacked by a leopard while he was at the bank of the Kameng River near his anti-poaching camp. He managed to
to thwart a little blow from the beast with his quick presence of mind. वो कहाँ से पीछे से डायरेक्ट अटैक होके आ गया, हम तो उसको देखा नहीं। अचानक में डायरेक्ट वो अटैक पीछे से डायरेक्ट पकड़ा तो हम भी उसको पकड़ के फेंक दिया। फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद तो यहाँ में टिक से पकड़ लिया और दांत से टिक से पकड़ लिया और पूरा बदन में लॉक कर दिया। तो हम दोनों यहाँ से रोलिंग होके वहाँ तक पहुँचे। कभी वो मेरा ऊपर होता है, कभी हम उसका ऊपर होता है, ऐसे रोलिंग होके वहाँ तक पहुँच गया। तो उसके बाद में छोड़ रहा नहीं, वो काट के जंगल अंदर खींच के ले जाने के लिए करना। तो हम उपाय नहीं, उसके बाद हम तो नहीं सीख रहे उसके साथ में लड़ने के लिए, ज़्यादा ताकत हो गया वो। वहाँ से हम दोस्त लोग को चिल्लाने शुरू कर दिया। तो दोस्त लोग थोड़ा चिल्लाने, गिलन उलन बजा के चिल्लाया तो थोड़ा साइड हो गया। तो हम दोस्त लोग के पास एक जम में वो लोग के पास पहुँच गए। तो पहुँचने के बाद वापस कैम्प चला गया। हम बोलता है एकला मत जाओ ना, जाने से ग्रुप में जाओ, एकला घूमने से रिस्की है ना ऐसे। और वो खुद भी बताता है लेपर्ड जब वो आते समय में आता है बोला ना, बाकी लोग जाने से तो लेपर्ड नहीं आता है बोला। तो वो जब होते समय में लेपर्ड आता है बोला, इसलिए हम वही बोले इसको जहाँ भी जाओ ना ध्यान से जाओ। पहले तो दाव भी नहीं पहनता था ना, आजकल तो पहन, इसलिए हम बोल के दाव भी पहन के जाते हैं आजकल। बहुत एक थोड़ा केयर से ना, थोड़ा केयर करो अपने आप को ऐसे। When a goat survives an attack, be it human or an animal one, not only him, but the family suffers as well. Pakke Bohaji 20 January में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट হৈছিলে 20 January। তাৰপিছত 90 জুনত মই চাকৰি পাইছিলোঁ। জংঘলত গৈছিলে ডিউটি তাতে বাঘে খাই মাত্ৰ পোৱা নাই, একটা হাড়ি পাইছে। বাপেকেতো অইলপতে আছিলে, তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰেই আছিলে। পিছত ডিউটিৰ কাৰণে দৰমহা পাতি মইনা নহয়, সেইটো কাৰণে খঙতে ওলাই গৈ পাব্লিক গাড়ী চলাইছিলে। তাৰ পাব্লিক গাড়ী চলাওঁতে ওপৰত এক্সিডেণ্ট হওঁতে ঢুকালে। আৰু ঢুকাওঁতে পিছত মই আহিলোঁ, আহি ডেড বডি লৈ আহিলে, দৌৰা দৌৰি কৰি পিছত কৰিলোঁ। কৰি এতিয়া পোৱালীকেইটা চব সৰু। মই কাম হাজিৰা ষ্টিল ফেক্টৰীত মই কাম কৰি কাম চাম কৰি পোৱালীকেইটাক পঢ়িলোঁ। পঢ়ি পিছত এতিয়াতো নহয়, কাম কৰি তাৰ চন্দনত পঢ়ি আছে। হাজিৰা কৰি পিছত মই চিৰিচাত গ'লোঁ। চিৰিচাত গৈ depusak লগ কৰিলোঁ। কৰি পিছত মই কাম খুজিলোঁ। কাম খুজি তাৰ depusare ক'লে মোক, কৈছে না আপোনাৰতো ল'ৰা আছে, এতিয়া ল'ৰাই বাপেকৰ বটিত পায়, তা আপুনি নেপায়। তাৰ বয়স সুধিলে, বয়স ক'লোঁ, বয়স 15 সালেহে মাত্ৰ হৈছিলে তাৰ বয়সটো। পিছত depusabe লেখি দিলে, লেখি দি ইয়াত দি ৰেঞ্জ অফিচত দিলোঁ। দি তাৰপিছত ঠিক নন্দনী মেডাম পালে। নন্দনী মেডামে খুব মদত কৰিলে, কৰি তাৰপৰা চাকৰিটো দিলে। পাপুৰ দেউতা যে এক্সিডেণ্ট হ'ল না, এক্সিডেণ্ট হওঁতে মই ফেক্টৰীত আছিলোঁ। তেতিয়া ফেক্টৰীৰ কাম কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত ফেক্টৰীৰ কাম কৰোঁতে ঠিক 3টা, 3:30 বা 4টা তেনেকাত মানে দৌৰি গৈছে ল'ৰাটো আৰু মোৰ দেউৰটোৱে গৈছে। যাই কেনে কৈছে যে মা কৈছে। তো মই কৈছোঁ কি হ'ল? তো কি কয় আমাৰ বাবা মৰি গ'ল বোলে কৈছে। তেতিয়াতো মই জাগাত নাই আৰু
ক'ত কি কৰিছোঁ কি কৰা নাই অফিচত দৌৰিলোঁ অফিচত যাই ক'লোঁ ছাৰ মোৰ মানুহজন মৰি গ'ল বোলে ক'লোঁ হা কৈ মানে মাত্ৰ ক'লোঁ আৰু মই কেনেকৈ আহিলোঁ কি কথা মই আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ কোনো ধৈৰ্যই নাই আমি সেই সময়ত মানে চাৰিজন লগত চাৰিজন আছিলে দুজন হাতীমত এজন হাতীমত এজন হাতী যোগালী নেক্সট মোৰ একজন ইনচাৰ্জ আমি এনেকৈ ৰাতি বল কৰা সময়তে মানে এক্সিডেণ্টটো হ'ল আৰু লগভগ আপোনাৰ 3টা বাজিলে সেই সময়ত মানে ৰাতিপুৱা তো সেইখিনিত মানে অচানক আহি হাতী মানে মাৰি দিলে মাৰাৰ পিছততো কি কৰিব উপায় নাই এতিয়া তাৰপিছতে আমাৰ ইয়াত কণ্টেক্ট হোৱা নাই মোবাইল সেই সময়ত প্ৰব্লেম টাৱাৰৰ তো ফিৰ ৱাকি টকি দি মানে আসামত কণ্টেক্ট কৰি আসামৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত মানে ইয়াত খবৰ দিয়াৰ পিছত আৰু তো তাৰপিছত তাৰ পৰা বহুত কষ্টত আহিলোঁ খোজকাঢ়ি না গাড়ী ঘোঁৰা না হাতী সেই সময়ত নাই জংঘলৰ পৰা এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পিছত আপুনি কি নিজে আহিলে মই নিজে আহিলোঁ বাকীবিলাকতো চাঙত বান্ধি লৈ আহিছোঁ এই অপয় মানে মোক লোৱাটো আৰু কাৰণ কিয় মানে ধৰ এটা ইটো যিজন ষ্টাফ মোৰ গৈছিলে তো চবেই নাৰ্ভাছ হ'লে মানে বহুত তাৰো মানে ফিলটো মানে বহুত কষ্ট হ'ব বা তকলিফ পাব সেইবুলি মানে মই মানে যিমান যি হ'লে বি অকণমান নিজে হিম্মত কৰি বাহিৰত খোজকাঢ়ি আহিছোঁ খোজকাঢ়ি আহি ইয়াত ঘাটত আহি পোৱাৰ পিছত লগে লগে আকৌ তেজপুৰ মানে হস্পিটেল লৈ গ'ল There have been various new faces joining the force nowadays, and the new recruits believe that the facilities are a bit less. Living in a forest in this day and age is challenging to say the least, but the old gods who have been engaging themselves. বৰষুণৰ ছিজনত মানে সাৰ পাতটো বৰ কম হয় আমাৰ মানে অহা যোৱাটো কম হয় যদি কাৰোবাৰ কিবা বেমাৰ হৈছে বা ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা যাব পাৰ হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া পানী ডাঙৰ হ'লেও আমি ৰবৰ বোট দি পাৰ কৰোঁ এতিয়া এইটো টিম্বাৰৰ নাওটো নচলে আমি চাওঁ আৰু যোন হিচাপ এটা পাৰ কৰিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে এইটো ইউজ কৰোঁ তথাপি নোৱাৰিলে আমি ৰবৰ বোট সেইটো যে আহিবই লাগিব আমাৰ জৰুৰী নাই তারপর বেমার হয়ে গেল ইমার্জেন্সি পার করবই লাগবে সেটা যিকোনো উপায় পার হবই লাগে আৰু তেনেকৈ পাৰ হৈ যাওঁ পাৰ কৰি দিয়া হয় আৰু উইণ্টাৰতো চিন্তা নাই যিকোনো সময়ত পাৰে यहाँ में हथियार जो दे के रखा है हथियार भी मतलब सब हम लोग ओपन ट्रेनिंग हुआ वहाँ में भी सब मतलब चलो हम जाके इंडिविजुअल देखा नहीं है लेकिन जब ओपन ट्रेनिंग होता है वहाँ में देखता है तो किसी का हथियार ठीक नहीं होता हम लोग का तो ऑफिसर लोग से भी हम लोग बात भी किया डीओ साहब से बात भी किया और रेंजर से भी बात किया तो हथियार का हमारे हथियार को इसको अब चेंज कर ठीक है तो वो बोला कि हथियार तो ये होगा अभी चेंज तो कर देगा मगर यहाँ आपको नया आएगा हथियार उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा परमिशन नहीं दे रहा है तो परमिशन तो आप ऑफिसर लोग थोड़ा जल्दी करके जैसे वो तो आपको परमिशन इसको जमा करके या कुछ टेक्निक करके निकल लिया आप लोग ऑफिसर लोग क्योंकि हर कैम्प में हथियार होना जरूरी है चलो बाहर होने से कोई बात नहीं अंदर कैम्प के लिए तो हथियार तो एक होना है और हथियार भी कमती है और प्लस हथियार भी ठीक नहीं है तो भी डिफेक्ट निकलता है कोई फायरिंग नहीं होता है कोई भी आपको खोखा नहीं निकलता है हथियार ऐसे है सबका वेपन्स अभी तक तो हमारे पास 315 राइफल है अभी एसटीएफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स होने से तो हमें AK-47 भी लेना पड़ेगा इंसर्ट राइफल्स वगैरह सब ऑटोमेटिक राइफल्स लेगा दे विल बी स्पेशली ट्रेन फॉर दैट जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स वो सब तो अच्छा से ट्रेन होगा तो बिसाइड दैट ऐसा तो हमारा सब स्टाफ स्किल वेपन हैंडलिंग में बहुत काफ़ी हमारा एनुअल ट्रेनिंग होता है वो सब में तो वेपन जो भी हमारा अवेलेबल वेपन अच्छा से वो लोग हैंडल करता है लेकिन वही कि ऑटोमेटिक प्रोहिबिटेड वेपन्स प्रोहिबिटेड जो बोर बोलते हैं वो वेपन मेरा पास नहीं है नॉन प्रोहिबिटेड बोर जैसा राइफल है 315 राइफल उसके बाद
12 और कारतूस वगैरह है मेरा पास, रिवॉल्वर पिस्टल वगैरह है, लेकिन वो मतलब प्रोहिबिटेड बोर तो नहीं है। वो अभी STF रिक्रूट होने के बाद वो सब भी परचेस करेगा। Compared to the horrible conditions and the facilities of that time, the present is much better in terms of everything. The roads, drinking water, arms. Nowadays they use various gadgets to measure winds and other aspects of surviving in a forest. আমাৰ পিৰিয়ডত জংঘলৰ মাজত ৰাস্তা নাছিলে, এনে মানে ফুটপাথ কাটি আমি যাওঁ, য'ত দিনত 4 কিলোমিটাৰ যাব লাগে, হয়তো তাত 2 কিলোমিটাৰ গৈ আমি থাকি যাবলগীয়া হয়। তেনেকৈ কৰি প্ৰায় 2000 চনলৈকে থাকিলোঁ আমি। 2000 চনৰ পিছত আমাৰ DFO টানা পিছা হয়, ৰাস্তাৰ কাৰণে চেংচন কৰালে। আৰু সেইটো আহিছিলে বেংগলোৰৰ পৰা এজন ডাঙৰ অফিচাৰ, আহি মেলি আমাৰ লগত ফিল্ডত গৈছে, মানে ডিজিলৈকে গৈছে। তাত গৈ চাই মেলি ঘৰ বনোৱাৰ প্ৰপ'জেল দিলে আৰু ৰাস্তাটো বনাব লাগে বুলি আমাক কৈ গুচি গ'ল। ঠিক 1 মাহৰ পাছতেই আমাৰ ফাণ্ড আহিলে, টকা মানে এই বিল্ডিং বনাব লাগে আৰু ৰাস্তাটো বনাব লাগে। Frontline staffs of entire Pakke Tiger Reserve, and mostly because I am at TP range, so I am more closely connected to my staffs in my frontline staff that is there. But all of the frontline staffs in Pakke Tiger Reserve, they are the actually backbone of the Tiger Reserve. They are on the field, they are on field duty, they face the actual challenges that comes in conservation, in efforts of conservation and enforcement of forest laws. So yeah, they are very sincere and courageous, and I'm very proud of them, and that's why sometimes we really go out of the line also to help them out in some situations. So as of now, we are a very good working team. Our frontline staffs are also very dedicated and sincere, and we have a very experienced and very dedicated field officer in leadership. वो लोग तो बहुत तकलीफ वो करता है, इतना चराई में चलना पड़ता है जंगल में, और कभी कभी वो लोग का आमने सामने वो लोग मिल जाता है तो वो लोग बहुत मुश्किल से, कभी गच्ची ऊपर उठ जाता है, कभी कहाँ वो हो जाता है, बहुत तकलीफ होता है। तकलीफ होते हुए भी वो लोग बहुत अच्छा से ख्याल रखते हैं, कभी जानवर को मारपीट तो नहीं करता है, सिर्फ उसका बचाने के लिए तो भागता है, और उसको भी संभालने के लिए भी करता है, बचाने के लिए भी करता है, खुद को बचना भी चाहता है, इस टाइप का करता है। वो लोग बहुत अच्छा लगता है। The world is still beautiful because of people like them who have given their all in protecting something so endearing to all of us. Not only the gods, but also the families that support them in tragedy and also in joy. We always thought that heroes came in capes and had superpowers, and this man had none, and still they inspired people to protect something that they love. The guardians, the rightful guardians, a moniker that does justice to them.